Salam alaikum. D'abord, on va voir le problème de l'étude d'une fonction logarithme népérien de la série de préparation numéro 2. Donc, il y a la fonction préliminaire g de x égale 2 plus x ln de x. Donc, l'objectif, on va montrer que g de x est strictement positif. Et après, on dire l'étude de la fonction principale. Et enfin, on va traiter une suite liée à cette fonction. Bien sûr, on va dire trois parties. On va dire trois vidéos. Donc, on a déjà dit la première partie où j'ai fait une vidéo où on cliquer sur le mode accéléré. Donc, on va dire déjà à l'explication. Donc, il y a la fonction g de x, il y a 2 plus x ln de x. La première question, l'objectif maintenant, c'est calculer la dérivée de g de x, et on va déduire les variations de cette fonction g sur l'intervalle 0 plus infini, bien sûr. Donc, on commence. G est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, g كتقبل الاشتقاق على المجال 0 زائد للنهاية. وكنبداو نديريفيو g de x. g' de x. La dérivée ديال 2 هي 0. Donc, بقات لينا هذا c'est un produit جداء. Donc, il y a x' ln de x plus ln de x' fois x. Donc, x' ln de x plus x ln de x'. La dérivée de x هي 1 بقات ln de x هي. La dérivée de ln de x est 1 sur x. 1 sur x fois x va simplifier x mais x va être 1. Donc, on va voir comment g' de x. Donc, g' de x égale 0. Équivalent à dire ln de x plus 1 égale 0. Je vais faire l'exponentielle parce que x. Donc, on a exponentielle moins 1. Il y a 1 sur e. Donc, il y a 1 sur e. Normalement, 1 sur e à la puissance 1, il y a 1 sur e. Donc, on a 1 sur e, on a exponentielle moins 1. Donc, on a e moins 1. Et on a ici. Donc, on a attention, on a appliqué la règle du polynôme de premier degré. Donc, on a dit un encadrement. Il a quand x كبر من e moins 1, كبر من 1 sur e. يعني كبر يعني هنايا. Donc, il a quand x كبر هي من 1 sur e. ولا كبر من e moins 1. دونك نتغير دخلنا الالان غتولي الان دو اكس كبر من الان ديال هذه اللي هي موان 1 غتكون هذه كبر من هذه ولا جبنا واحد لهنا غتكون الان دو اكس بلس 1 كبر من 0 صافي دير جي بريم دو اكس كبر من 0 دونك هنا بلس وهنايا بيان سور موان بالميم اونكادرمون ولا ناخذ شي عدد ساهل هنايا مثلا هاد او على بيسونس موان 1 راه هي تقريبا 0 شي حاجه دونك كاينه هنا إلا قبضنا هاد جي بريم دو إكس اللي هي هادي عوضنا إكس بأن إلان دو أن هي زيرو غتبقى لنا أن و أن بوزيتيف دونك هاد الجهة بوزيتيف و هاد الجهة نيجاتيف. Qu'est-ce qu'on remarque? Que G est décroissante sur l'intervalle من E حتى ل E moins 1 من 0 حتى ل E moins 1 0 حتى ل E moins 1 et croissante من E moins 1 حتى ل plus l'infini. هي تناقصية على هاد المجال و تزايدية على هاد المجال. La question suivante, on veut calculer G de 1 sur E. G de 1 sur E, donc à G de x, on remplace x par 1 sur E. Donc il y a 2 plus 1 sur E, ln de 1 sur E. ln de 1 sur E, quand il faut la règle, ln de 1 sur A, il y a moins ln de A. Donc ln de 1 sur E, il y a moins ln de E. Donc je vais moins là, donc il y a 2 moins, il y a ln de E, ou 1 sur E, ln de E, il y a 1, quand on a 2 moins 1 sur E, مزيان. Donc là on constate que G' s'annule en E moins 1 et change le signe من négatif le positif. Donc G' de x كتنعدم في E moins 1 ها هي وكتغير إشارتها من السالب للموجب. ملي كتغير إشارتها من السالب هنا راه كانت تناقصية بي تزايدية. دونك هنايا هاد G de E moins 1 c'est une valeur minimale قيمة دنيا. دونك هنايا alors G de E moins 1 اللي هي 1 sur E اللي هي كتساوي هاد الشيء est une valeur minimale de G sur cet intervalle. Donc G' تنعدم في 1 sur E وتغير إشارتها من السالب للموجب. إذا G de 1 sur E راه قيمة دنيا ل G. شنو هي قيمة دنيا؟ يعني أن G de x كبر منها. كيف ما خدينا x من 0 حتى بلس لانفيني راه G de x كبر من هذا العدد وهذا العدد راه هو ستريكتومون بوزيتيف. هنا راه 1 sur E راه هي 0 وجوج هنا نقصتي منها 0 راه تعطينا عندنا بوزيتيف. Ce qui fait أن هذه كبر من هذه وهذه كبر strictement 0. Donc G de x supérieur strictement 0. Attention, كون خرجت لنا هنايا 0 exactement 0 راه غتكون G de x supérieur ou égal à 0.
وكاين الفرق من قويته في الخدمه ديالها ابخي. راه جي دو اكس ملي كتكون هنا اكزاكتومون زيرو راه جي دو اكس سوبيريور و ايكال زيرو، وإلا كان شي نومبر اللي هو فايت زيرو راه غتكون جي دو اكس سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. غادي يكون هذا هو لا بروميير بارتي. دونك غادي نديرو لا دوزيام بارتي في الفيديو سويفون، و بي غنديرو لا تروازيام بارتي في التروازيام فيديو.